Salamat anda minggu tarahatalat huang Yesus Kristus tuntang kasanang mempayak ita samandiai. Amin. Sembayang anda tuh minggu tanggal 30 Mei 2020 ilalu sembayang online GKI Galilea mahapan aturan sembayang bahasa Dayak Ngaju tuntang kea mampingat anda Pentakosta ije sulaka. 2 bulan lebih ita dia malalu sembayang into gereja awi pandemi atau wabah virus corona ije manaripi kota Palangkaraya kea inaripi dunia ketika itu. Ita tetap bersyukur masih tahu malalu sembayang itu huma dengan keluarga mahalau cara online GKE Galilea. Inyampai kia pansana akan ungkup uka mahaga karigas ka abas karasi beti bereng rajin menyaulenge mahapan masker amun balua malalus jalanan dan ela kalapean balaku dua. Selamat ulang tahun kelahiran dan pangawin akan ungkup barat tanggal 30 Mei sampai dengan jawen Juni 2020. Laku dua akan ungkup ijehaban alo jehuang huma atun jehuang rumah sakit. Sambayang 6 minggu tuh imimpin awi Ibu Pendeta Rimbu Najib. Indamping bakas ungkup Panatua Yanson Immanuel Nyalung dan Panatua Riati Sinta Yanson Immanuel Nyalung. Huang menampara sembayang tuh ungkup Irawe Mendeng. Ita menyanyi baranyanyi ungkup nomor 10 bait ije sampai ije katelu Tuhan berkat ike. Tara Tuhan kerana kahain aran ai, sembah Tuhan huang kerasih, anja-anja ketun tuntang basa surak. Terima kasih akan Tuhan karena ia bahalap asi melai katatahi. Panduhu pita huang aran Tuhan, jejari menjapa langit tuntang petak. Kele asi akan ketun tuntang kasanang barahatala, Bapa ita tuntang bara Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ungkup to munduk haluli. Ungkup ita menara hatala baranyanyin ungkup nomor 207 Matan Andau Asik.
Keleita memperandah arep ita into taharep hatala Tuhan ita hayak mengaku dosan ita. O Tuhan, hatala tuntang apang ke jejatun tikas kuasa. Ijejari mencapai langit tuntang petak. Ikau hatala ije berasi tuntang paham pamasi. Ike ulu jeba dosa tu, ije dia patut. Into taharep Tuhan. Awi mengetahuan karedosan tuntang katapas ike. Ike dumah manali Tuhan. Kele Tuhan mendehen ike huang kepercaya aja tutu. Uka katahin pembelum ike. Ike baya percaya tuntang harap Tuhan bewe. Wang aran Yesus Kristus Tuhan tuntang juru selamat. Ike berlaku ampun. Amin. Ungkup halulitina ita menara hatala baranyanyin ungkup nomor Galatian 4 bait ije tuntang bait jeke 4. Tuhan ike itu mahining. Tuhan ike
au hatala ije handak imbasa kwa kanita handatuh. Yete induan barajanji ije sulaka. Numeri bagi 11 ayat ije ke-24 sampai ije ke-30. Ije atun due alamat ije sulaka yete 70 tambakas uluh Israel, dan alamat ije kedua burung sasintar tuntang kubur uluh pamipen. Jadi aku membaca huang aran Tuhan kalau tuh au. Te Muses haguet menutur kare au Tuhan akan uluh are. Palus ia minti 70 biti ulu bakas sambil mempendeng bente mengaliling tingkap penyupa. Te maka Tuhan muhun huang butuh bau nandau. Palus hakutak denga. Tuntang ia membagi bara roh ije hunjun Muses te sambil mingkes te intu hunjun 70 biti ulu bakas te. Maka sana roh te atun muhun akan hunjun evente. Palus evente manujum. Tapi jatun harajur palus dapit. Maka dua biti evente jari melai intu eka ulu are bapuduk. Aran ije Eldad. Aran ije tinai Medad. Maka roh te sampai even dua te kea. Karena even dua te baris ulu ije are jari inyurat kea. Tapi even jatun jari umba manali tingkap hatala. Palus even dua te kea manujum. Te atun ulu tabela hadari. Mansuman te akan Muses kuah. Eldad even dua Medad manujum intu eka ulu are bapuduk. Maka Joshua anak Nun pangiwa Muses te ijejari inti tumbah kuah. Oh tuangku Muses kahana evente. Tapi kuan Muses denga atun nika mengabehu akangku kele jaka kare bitin selepah utus ain Tuhan uras nabi kele jaka Tuhan menengak roh ayu aka limbate Muses haluli menali eka ulu are bapuduk ye tuntang kare bakas ulu Israel te sampai hete au hatala ijem basa kwa kanita ketika tuh selamat ulu ijem mahining au hatala tuntang mahaga jete huang pambelum. Amin. Ungkup menyanyi tinai manara hatala barang nyanyin ungkup nomor 200 jawen walas bait ije sulak tuntang bait ija kadue. Oh roh berasih tengak tuh. Oh,
Ungkup Tuhan Yesus Kristus, kita hendak membahas Allah Ta'ala, dia wang andau tu induan bara Evangelion Yohanes bagi 20 ayat jalatian walas sampai ayat ije ke 20 telu. Hello bara itah membaca au surat berasih tu. Buah itah berlaku dua lebih hello. Musuh kepintar bara Tuhan. Uka itah harati marima narai ije menjadikan huang Tuhan dengan itah mahalau nastu. Kita berlaku dua. Apang ke jang sorga kele kerajaan duma menduhup rewarmu tuntang ungkup aim ije na huang bajar bara au ayum tu. Suanga rewarmu tu hapan kepintar ije bara Tuhan. Mangat kana huang Tuhan ije berasih de tau imberita. Kejau akan ike talu papa tuntang kuasan kekaput ijah nak merusak ike. Kelero berasih aim bagawi huang ate ike. Huang aran Tuhan Yesus Kristus ke belaku dua. Amin. Ungkup handiai je kasintan Tuhan Yesus Kristus. Evangelion Yohanes bagi 20 ayat jalatian wala sampai 20 telu iji alamat ayete. Ia mensanan arep akan murid kahum Thomas Jatun. Ijek kalau tuh aku membaca akan ita. Maka amun andau te yete andau minggu jari hemalem tuntang lawang eka murid hapumpung jari ingunci basa ewen mikeh ulu Yahudi badumah Yesus mendeng itu bentuk ewen sambil hamau dengan ewen kasanang akan ketun. Jadi limbah ia hamau kelute ia memperahan akan ewen lenge tuntang dahepa. Te murid hanjak ate basa iye mite Tuhan.
Maka halulitina Yesus mau dengan ewen, kasanang akan ketun. Kila Bapa jar manyuhu aku kea manyuhu ketun. Jadi limbah ia hamau kelute ia mahimun ewen te sambil hamau dengan ewen. Tarima ketun roh berasih. Amun ketun mampun dosan ulu, maka jete bampun. Amun ketun mampaleket dosan ulu, maka jete leket. Kalau teh Allah Ta'ala ije hendak ingumang ita hayak hong andau tuh. Pahari ungkup Tuhan Yesus Kristus. Minggu tanggal 30 Mei nyelu 2 kuyan 20. Kilau jari inyurat huang almanak GKE. Iete minggu Pentakosta. Huang andau minggu tu impingat atau imesta kilau andau roh berasih mohon. Akan kelunen tu tuntang hayak dengan tekia. Itah mempingat andau ungkup ije sulaka haliai impendeng. Ije ketika te hasean ewente labih bara teluku yan biti. Tuntang hasean te sesining andau bertambah-tambah. Kilau ije tara surat huang surat seritan gawin rasul bagi 2 ayat 40 ungkup handiai ije ekasintan Tuhan Yesus Kristus. Aku menengah alamat akan anas itah huang andau tuh yete. Panenga ije enerima dia awi lelaku. Nas andau tuh menutur akan itah handiai. Bahasa pampate Yesus masih mimbit kikeh akan kawan murid Yesus. Barahuran pahari sumandiai sampai ketuntuh. Ulu hatue masih nyebut kilau lambang kamenteng atau kahanyi. Murid Yesus tu ije inti hate uras satue. Tapi mahalau nas tu itah mahining. Ewen tu mengunci lawang awi kikeh. Rima ewen tu melai titik kikeh je paham hai. Mikeh ulu Yahudi mawi ewen kilau ije menjadi tandipah Yesus karena ewen te murid Yesus. Pari semandiai mungkin kilau itah wayah tuh kia melai intu umai amun dia pahalau perlu dia usahkan kate. Dia awi itah mikeh ulun mawi itah atau mempate itah. Melengkan awi itah mahaga bele virus corona tame biti bereng itah. Ije tahu mimbit kahaban sampai tahu akan pempate kia. Ungkup ije ekasintan Tuhan Yesus Kristus. Narai ije inggawi Yesus ketika murid melai huang kikeh. Pari handiai ayo itah samandiai mariksa baranasto. Narai ije inguan Yesus ketika murid-murid ayo temelai kikeh. Baranasto atun epat hal ije inguan awe Yesus. Hal ije sulah kayete. Yesus dumah mampangat murid-murid ayo. Kita tahu menampaya huang ayat jika jalatin walas. Badumah Yesus dengan au tabe ije menjadi tumun kebiasaan ain Yesus amun Yesupa dengan murid ayu. Yete kasanang akan ketun. Limbah ia mau kelute Yesus memperahan lenge tuntang dehepa.
au tabe lenge tuntang dehepan ije emperahan Yesus. Jite menguan murid Yesus te tutu percaya, tutu yakin bahasa Yesus te tutu jari misik barau marak lo mate. Kamisik ayu te dia aja kilau tiruk ulu ketika ulu mikeh balalu menyewot pandumah Yesus te kilau hantu dia aja kilau te. Rima ketika murid te metu huang kikeh Yesus duma mampangat huang murid-murid te. Huang bahasa Indonesia inyebut kelegaan, melegakan. Jadi ia duma mempangat murid-murid ayu te. Keleh jitu menjadi ajar kia akan ulu percaya ketika itah melai huang kikeh. Je membatang ketika itah menahare virus corona tu. Sabab Yesus dia puji dumah talat manduhup tuntang harajur huang ketika ije pas ia harajur na huang mempangat ita jete ije sulaka ije kedua pari somandiai pandumah Yesus mimbit panenga tu amun huang bahasa Indonesia inyewut hadiah. Huang ayat 20 haluli Yesus semau dengan ewen kasanang akan ketun. Pari handiai uras itah na huang tuntang mangkahimat hendak belum sanang. Karena huang jalan pembelum itah are hal ijemawi itah dia ulih mengkemek kesanang. Kilau je meneripi itah wayatuh yete kikeh tahare virus corona te katapas kahaban atau penyakit KPHAT hubungan keluarga ije dia tumun kepatut pendidikan anak usaha ije dia cukup menjamin pembelum itah kakai tina ije beken. Murid Yesus tu bedindu kasanang te pandangan Tuhan Yesus. Kasanang te memang dia gitan. Hapan tampayah mate. Karena jatun bungkus, jatun kotaka. Melengkan kasanang te ingkeme atau ingasene mahalau pangkeme atau mahalau perasaan hong bahasa Indonesia. Kilau suntu taragitan merah murid-murid Yesus huang ayat ke-20. Ewen te hanjak ate sabab mite Tuhan. Kasanang ije narima ewen mampalilap atau mempanihau kikeh ije paham hai. Inakiri dengan kehanjak ate. Kasanang dia inenga awi ewen berasi hati. Atau awi jatun kasala. Atau awi jatun masalah uang pembelum. Atau inarima ewen awi upah dia haliai. Melainkan awi sintan Tuhan Yesus ija pemasi penyayang dengan uluh ija jari inti awi aka. Ija katailu pahari samandiai pandumah Yesus mimbit gawi. Tau itau nempaya mela ayat 20 Kilau Bapa menyuhu aku kea menyuhu ketun. Huang au tu atun pelimpahan gawi atau gawi ije hata linjam menggawi
Amun huang bahasa Indonesia nyebut estafet kerja. Gawi ije sulaka teh gawi ain hatala. Tu inenga akan anak ka Yesus Kristus. Bara Yesus Kristus inenga tinai gawi teh akan murid-murid Yesus. Limbah bara murid-murid Yesus akan panggawi ungkup. Kila pendeta, bakas ungkup, diakon, tuntang ungkup. Yaitu tahu ita membaca melai Titus bagi ije tuntang Titus 2 tinai surat saritan gawin rasul bagi jahawen ayat 3 sampai 7. Panggawi ungkup, pandita, bakas ungkup, diakon, guru agama, pemberita evangelion, hayak dengan ungkup, jite menjadi panarima gawi ije pangkalepah bara gawin hatala. Rima estafet ije pangkalepah bara gawin hatala. Nah, estafet ije pangkalepah tu akan taragitan bahasil atau dia gawi ije jari inyuhu atau irentah atau ilimpah endau awi Tuhan. Gawi tu imercaya awi Tuhan kebuat akan itah semandiai. Amun tege paisek narai gawi ije inyuhu Tuhan te. Ita tahu muap evangelion Matius bagi 20-nya ayat jelatian 18 sampai 20. Itu hete insanan akan ita. Gawi te yete majar tuntang mansanan talu handiai ije jari iajar tuntang imete Tuhan. Kilau gawi ije jari inggawi Tuhan Yesus. Yesus kia jari menggawi gawi te dengan hanjak ate. Kalau te kia itah bagawi dengan hanjak ate, dia huang kamungu. Atun pire-pire gawi je tahu itah menampayah wang surat berasi ije menjadi PT Tuhan yete membagi bara parut penguli akan ulu ije huang katapas menenga ampung akan ije huang kepehe ate atau kahaban dia mahakim sama arep pahapan kutak hampun sama arep menyakatik ungkup dia mintih ewe yete atawa mengabeken cara itah menyakatik ewen karena ewen te ije suku atawa paharin itah. Jete ije ketailu pari samandiai ije kaya patah. Padumah Yesus menengah roh berasih. Ayat 22. Yesus mahimun ewen hayak hamau. Tarima ketun roh berasih. Roh berasih tebelua bara Yesus. Melai hinje ewen. Atun huang ewen sampai kata tahi. Jete tau ita membaca huang evangelion Yohanes sebagai 14 ayat Yahwen 18 sampai 17. Roh berasih teh ije bagawi menduhup, mampahayak, majar, tuntang mempingat akan talu handiai ije jari iajar, tuntang insanan Yesus. Yohanes 14 ayat 20 Yahwen.
Jadi gawi ije ingwan itah te pahari patut serurui dengan ije imeteh Yesus mahalau roh berasih te. Roh berasih te ije menguan menyanggam itah uka ulih menggawi. Gawi ije inyuhu tuntang ije imercaya Yesus. Ije menguan itah uli hampun sama arep itah. Bahari ingat au laku dua ije iajar awi Yesus. Ampun kar kesalahan ike kila ike jar mampun ije salah dengan ike. Rima pari samandiai. Amun itah dia nahuang mampun kesalahan ulu beken. Maka dosan itah leket huang itah. Ungkup Tuhan Yesus Kristus. Epat hal te dia ilaku awi murid. Malengkan panengan Yesus dengan cuma-cuma. Dia ke awi murid te sempurna. Atau patut menerima. Malengkan awi ewente jari iinti tuntang imercaya awi Yesus. Nah pahari semandiai tadi pah kikeh menaharep virus COVID jalatian walas tu. Mahalau pemerintah ije iintih Tuhan. Yesus dumah mahalau roh berasih mensanan. Tuntang menyuhu itah baketep malalus aturan ije jari iatur awi pemerintah. Elalaya tuntang landang. Ayu itah ije atei malalus aturan te. Laku maka akam kareh enenga. Amin. Pari ungkup Tuhan intah hendak berlaku dua. Apang ke jeng surga tuh ike dumah menaharep ikau hatala aja pamasi tuntang penyayang. Ike nahuang menerima kasih karena Tuhan jari mengagalan ike memberita au ayum. Dohop ike uka tau melalus narai je menjadikan huang Tuhan. Ike menutur jete ketika wayah jetu. Ike menerima kasih awi ike masih inenga ketika uka mempingat andau Tuhan muhun bara surga mahalau roh berasih. Tuntang mempingat kia andau ungkup ayum ije sula kamending. Keleh jaka sining andau ungkup te ulih batambah bahasea. Dengan uluh ije tutu-tutu percaya. Percaya bahasa Yesus te Tuhan tuntang juru selamat kelunentu. Duhup uapang uka kepercayaan ike. Atun baketep huang ikau bewe. Labi-labi ketika tu ike atun melai huang kikeh. Huang kegisah kehetang atei tagal virus corona tu. Ije masih menaripi tuntang menggapi ike. Duhup ike. Nunjuk akan ike narai je patut ilalus ike. Ike balaku asih nyame-nyame. Uka Tuhan menyengkung ike handiai. Kare dokter perawat hapan kuasan aim. Ije mahunjun kare kuasa. Mangat bereng ike. Bereng kare dokter tuntang perawat. Tatap perigas tuntang abas. Merawat kare uluh ijahaban. Aluh ije kana virus corona tu. Aluh kaya ije kana penyakit ije beken. Keleh ewen ihapan awi Tuhan. Menjadi alat ije belum. Ije memperahan sintan tuntang asin Tuhan. Berkat ewen o apang. Berkat kare ewen ije jari inaripi awi penyakit tu. Uka tahu taat, baketep malalus kare cara-cara baubat, tuntang taluhan diai.
Ije inutur awi dokter tuntang perawat mangat ewen tau haluli barigas. Balaku duhup kia akan karbalu nule. Ewen ije melai huang kike. Uka ewen kia idenga pampangat madino kesanang tuntang kahanjak bara Tuhan. Haga kare anak menantun ike ije tukep ke jauh dengan ike. Uka Tuhan mahaga mangalindung ewen. Kilau mahaga tuntang mangalindung ike hendai bara kuasan telu papa. Bara kare celaka bahaya. Haga tame balua ike Tuhan. Tanjung tete ike. Akan pemerintah ike bara presiden sampai akan kepala desa. Polisi, tentara. Kele inengah hikmat. Uka ewen begawi dengan kahian ate melalus narai je patut akan masyarakat. Akan kare ulu pamalan, palauk, wira swasta, pegawai swasta. Dohop uapang, uka parut pengulih ewen syukup. Dan ewen dia tapas kurang. Akan ije mingat, andau panakan ayu tuntang andau pengawin ayu. Oh Tuhan dahang akan ewen kahanjak. Mangan kahanjak ewen te batambah-tambah. Akan kare penggawi ungkup, ije jari bagawi, ije jari inti awi hatala. Kele enengak karigas tuntang kaabas. Ate ije tutu-tutu nahuang bagawi malalus kare narai ije inyuhu Tuhan. Kele robrasi ayum mimbit ikai akan kesanang tuntang kahanjak malalus gawi te ije imercaya awim. Kejauh kare kumungu bara ikai handiai. Kalau te kia ije berigas abas ini ngak kahanjak akan ewen uka ewen tau malalus gawi ije labi are tuntang hai tinai. Terima ike itu Tuhan menjadi indu hormat tuntang tara akam. Apang ke jeng surga aram buah imprasi kele kerajaan duma. Kehendak makan menjadi kelong surga kakai ke hunjun petak. Tengah talukinan umbet akan ike andau tu. Tentang ampun kar kesalahan ike kelai ike kia mampun ije salah dan ike. Ela mana mayan ike huang tingkes tapi liwes ike barai je papa. Kerana ayum atun kerajaan. Tuntang kuasa, tuntang kahai je palus ketatahi. Amin.
tu tege ketika akan ungkup menyara parapa, kele tu mahining au masmur tien pelu jawen bagi hanya sampai jalatien ije hamau kalutu. Tenga akan Tuhan oketun kare hamputan utus ulu. Tenga akan Tuhan hormat akan aran ai, hayak mimbit taluh panenga tame perantaran ayu. Sailu barang menyarah parapa itah balaku dua. O Tuhan hatalan ikei rajan salepah kalunen, terima tu parapah ulu ayum ije jari inyarah ikei tumun perintahmu akan indo hormat aram. Dohopa mangat parapa tu tau iharap akan manyang Tuhan akan kahain aram awi Yesus Kristus Tuhan ikei. Amin. Pandehan parapa inampunan ungkup menyanyi bara nyanyin ungkup nomor 200 bait ije tuntang 2 amun hujun tasik ain pambelum. Buah ita mendeng huang kahinjen kepercaya dengan ulu Kristen hong kare eka ita hayak mengaku kepercayaan ita ulu Kristen hapan nyame kelutuh. Aku percaya huang hatala Bapa ije jatun tikas kuasa, ije jari mencapa langit tuntang petak. Aku percaya huang Yesus Kristus anak hatala ije tunggal tempun ita. Ije jari inakan Maria bujang salia au kuasan roh berasih. Ije inga pehe zaman Pontius Pilatus. Ilantak into kayu sampelaki. Matei ingubur mohon akan eka kareliau. Andau telu jari misik tinai baramarak kulo matei. Mandai akan surga munduk hilagan tahun hatala Bapa jejatun tikas kuasa. Barahete ia kare haduli uka mariksa tuntang mamaleh ulu belum ulu mate tumun gawi. Aku percaya horo berasih. Aku percaya atun ije jelahan ain Kristus ije berasih. Yete kare ungkup ulu berasih ije hanjian roh. Aku percaya ampun dosa kamisik bereng ulu mate tuntang pambelum ije katatahi. Haleluya.
tatap mendeng, ita hendak kayayak menerima berkat Tuhan. Hatala jari melalus janji akan ita hong penduma Kristus hong bentuk ita. Waya selamat jari dumah akan ita. Ia menjadi kehinjian ulu berasi huang iye. Ia na huang ka ita memberita kabar kahanjak tu akan kare ulu hong keliling ita. Hatala tahasak kare asi ija jari merawe ita huang Kristus akan kahain ai. Ija palus kata tahite akan menenga kesukup akan ita. Mandehen mampa abas ita. Iye tempun kuasa palus kata tahi. Amin. Yo engkau je baju